Hello guys, at papunta na kami sa dagat guys. Yan si Mr. Bongo at si Mr. Balaboy. Yan guys, kinabitan na namin ng pamain guys. Ang aming coral palanggoy o kitang. Yan guys si Mr. Balaboy. Complete na guys, ready na siya. Panay karya guys. Karya. Karya. Tapos na kami nag-karya niya guys. Hindi maka-video kanina guys kasi nagsagpuan ako guys. So, yan, naghintay kami. So, bonfire muna tayo guys. Yan, palakasin na apoy kasi maraming tagmok guys. Yan. So, sabi, ready na. Pabalik na kami niyan guys. Nice. At kainan na guys. Tapos na kami ng kargis na guys. Kainan na. So, thank you very much for watching guys. Love you.